Ang sweldo sa mga empleyado gikan sa kumpanya, importante jud kaayo na. Importante jud kaayo na. Apan mao kani ang pinaka-concern sa ako ang higala kung asa siya nagtrabaho nga kumpanya. Well, ninghangyo man ako ang higala nga dili lang i-mention ang ilahang kumpanya o diba? Concern gihapon siya sa kumpanya nila. Pizza 15 o pizza 30 mauna ang normal payday or pay dates diri sa Pilipinas as long as it is on the weekdays. Matod pa sa ko ang higala, ang ilahang sweldo ihug silahang bank account alas 5, alas 6 ug ang pinakadugay alas 7 sa gabi. Sakto pa ba kini? Valid ba ang gi-eksplikar sa kumpanya ngadto sa ilahang mga empleyado? Matod pa sa ko ang higala, ang gi-eksplikar sa kumpanya kung asa siya nagtrabaho as long as wala siya mulapas sa pay date or sa pitsang pagpanweldo, okay ra. Okay ra ba? So it means pwede silang muhatag sa sweldo hangtod alas 11:59 sa gabi basta di lang mutungtong sa alas 12. Pwede pa ba na? Ako dili kayo ko knowledgeable when it comes to cases nga basihan is law. So mao nang mangutana ko ninyo, especially sa mga tao nga particular about wages or sweldo sa mga empleyado. Kung ako ang pasultion, first thing in the morning man jud ganit unta ang sweldo. Pero sa kumpanya kung asa ako ang higala nagtrabaho, hangtod man kuno alas 7 sa gabi, una pa masud ang ilang sweldo ngadto silang bank account. Kaluoy pod. Actually, naluoy lang jud ko sa kuang higala. Kaya ang iyahang sweldo sa kumpanya kung asa siya nagtrabaho, mao in taon niya iyahang gisaligan sa ilahang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. What if wala na jud siya kwarta anang pitsaha? Nagsalig lang siya sa ilahang sweldo pero gabi na gihatag sa ilahang bank account. Sakto ba ka pa ni? Palihog tubaga kay ako wa ko'y ikatubag.